हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ आज आ गोटे नुआ वीडियो को मुझे बहुत सारा स्वागत करुँच आशा कर बहुत भलरे थे आम बहुत भलरे अच्छु तो चलते आज नुआ वीडियो किसी ना आपण सहित शेयर करी प्रथमाष्टमी किसी वीडियो करी आमर गोटे बर गला तो तार बराती मु डांस करछंती से डांस भी आपण मान सहित शेयर करी तो चलते वीडियो कंटिन्यू करिया तो देखंतु एठी प्रथमाष्टमी पई मु पीठ ग्राणी कर देछि कर देथिली काली राति जाक रखी देथिली तापर एठी सकाळर प्रथमाष्टमी रो सकाळर वीडियो एठी देखि पारुथबे एबे टाइम हलानी 7 बाजिबा को 10 मिनिट बाकी अछि आ एपटे मो आपण माने तो जानि छथि मोर सकाळ रोसई भी हुए तो ये भात डाली डालमा भजा सॉरी डाली कौच डालमा भजा एपटे डालमा टे ठंडा करने छाड़ी देछि पुओ ए नहीं कि जीव एपटे पिठापाई पुर भी ये देखिपे तापर पिठा को कर दूची हळदी पतर रे एमिति करिकी आमर पुर को देकी आमर इडली छांचर दिया जिवो मु इडली छांचर करे आपण माने कोन करंती केमती करंती कमेंट बॉक्स रे जणेबे देखि पारथिले आपण माने मु इडली छांचर गोटे गोटे करिकी पकई देई साला परे हेई गलानी पिठा एटा देखंतु मु बाहर कर सारलेनी हळदी पतर पिठा वर्ष को आपण माने करिकी खाइबे देह पई भी बहुत भल मेडिसिन युक्त तो ये देखंतु केते सॉफ्ट हेची नरमा हेची आ एबे टाइम हेलानी सकाळ 7:30 आबरे मु पूजा पई रेडी कर देछि आ पुआ उठले भाबुची करिकी से जीवो ऑफिस को तो मु शर्ट पैंट सब पूजा करी सारी लेनी से उठले ताकू टिके पूजा कर देकी आ पूजा कर सला परे से जीवो देखा जाउ से उठुची कोन कहूची आ ता अनुसार मते काम करिया पई पड़ियो पूजा तो मु ड्रेस रे पूजा कर सारथिली किंतु पुअर टाइम हेलानी से पळेइतिला ड्यूटी तो ड्यूटी रे आसी सारला परे गाधे की ड्रेस पिंधि की एटी मु ताको बंदी दूची आ तापरे मु वीडियो देबी गोटे नेपाली बाहाघरर बरातर वीडियो आपण माने वीडियो को स्किप न करिकी फुल वीडियो देखंतु आ जो माने मो चैनल नुआ अछंते ते पर्यंत जदि सब्सक्राइब करने हंदी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु आज रो वीडियो जदि भल लागतो निश्चित भाव रे गोटे लाइक कर दियंतु संग मानक सहित जदि पारिबे शेयर करबे आ सुंदर गोटे कमेंट दियंतु कमेंट द्वारा हमको आगु बढ़िया पई सहायता करे तो सुंदर गोटे कमेंट देले भल लागिवो चला तो मु जो नेपाली बराती कहूली सेटा एबे जाऊँ देखंतु आपण माने एटा अंकल जो हाथ हलेले एठी रहउथिला मो साइड घर माने केते 6 मास 8 मास रहिथिला हमें बहुत सांग होई जइथिलु बहुत भलो लागे अंकल को एटा आ बहुत भलो से तो एठी बहुत समय नाचले हमर द्वार पाखरे बहुत नाचिले आ समस्त तांकर देखि पारुथिबे आपण माने लेडीज माने समस्त रेड कलर साड़ी पिंदी चंदी रेड कलर साड़ी आ तांकर गोटे एमती साल बढ़िया पकांदी सेटे भी रेड कलर आ तांकर जो लाइट ये गुडा सेगुडा भी रेड आ गोल्डन कलर रेड गोल्डन मिक्स आ तांकर तो टोपीटा पिंधंती प्राय देखि पारथे आपण माने समस्त प्राय टोपी पिंदी चंदी आ बहुत भलो लागिला जंती समस्त माने मैचिंग रेड आ गोल्डन कलर ब्लाउज एमिति पिंधि की जाउ छंती बहुत टाइम हमर एठी नाचिले माने हे जब बोधे 25-30 मिनिट हाँ से आधा घंटा बागा नाचिले तारे से देखि आसिकी तापर मु आ लाइव कर पारिलिनी आसी आ दिन जाक भी सुई नथिले तो सेति पई आ इच्छा हलानी थका लागले सुई पड़ितली बहुत भल लगिला
ଏଇଟାରେ ଗଲେ ବାରାତି ଯାହା ମୁଁ ବି ଦେଖିନଥିଲି ନେପାଳୀ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାରାତି ଦେଖିନଥିଲି। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ବି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଲାଷ୍ଟରେ ବର ବି ଆସିକି ନାଚିଲେ। ଯାଉ ତାଙ୍କ ଘରଟା ଏଇଠି 100 ମିଟର ହିଁ ହେବ, 100 ମିଟରରୁ 150 ମିଟର ହେବ ପାଖରେ। ତ ଏଇଠି ଓହ୍ଲିକି ଆମ ଦୁଆରେ ଯେତେବେଳେ ନାଚିଲେ ତ ବେଶୀ ସମୟ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବି ଓହ୍ଲିକି ନାଚିଦେଲେ। ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ସେପଟେ ଝିଅ ଘର ଗଲାବେଳକୁ ନାଚିବେ ଆଉ ଥରେ ବୁଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟେ ବି ରେଡ଼୍ ଆଉ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ପ୍ରାୟ ଏମିତି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆମ ଦୁଆରେ ବେଶୀ ସମୟ ନାଚିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ସାଇଡ଼ ଘରେ ଆଣ୍ଟି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଟିଙ୍କର ଭାଇର ପୁଅ ବାହାଘର। ତ ଆଣ୍ଟି କହିଥିଲେ ଆମ ଘର ତଳେ ବେଶୀ ସମୟ ନାଚିବ, ତ ଏଇଠି ବୁଲିକି ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ନାଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ବର ବି ବୁଲିକି ନାଚିଲେ। ଆଉ ନେପାଳୀମାନଙ୍କର ଦୁବ ଘାସର ହାର ମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି ଲଗାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଆଣ୍ଟି ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଟି ଓହ୍ଲି ନାହାନ୍ତି। ଆଣ୍ଟିଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଛୁଆମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଟି କାର୍ରେ ବସିଛନ୍ତି ବର ସହିତ। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ବି ଦେଖିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଲି। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ନେପାଳୀ ବରାତି ଆଉ ଆମର ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏବେ ତ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତି ଏଇଠୁ 8-10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ହିଁ ଝିଅ ଘରଟା। ତ ଏବେ ଗଲେ ତ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବରର ଗାଡ଼ି ସଜେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଭଲ, ମାନେ ୟୁନିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ଯାତ୍ରା କରିନାହାନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ଯେଉଁ କାର୍କୁ ସଜାନ୍ତି ସେମିତି ନାହିଁ, ଆଉ ସିମ୍ପୁଲ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଗଲେଣି, ବାଇ ବାଇ। କାଲି ବୋଉ ନେଇକି ସକାଳେ ଆସିବେ ଆଉ। ଗଲେ ସମସ୍ତେ। ସେଇଠି ବସ୍ ଆସିଛି, ଠିଆ ହେଇଛି, ତ ବସ୍ରେ ପଳେଇବେ। ଆଉ କାର୍ ଅଛି, ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ ଅଛି। ଆଉ ଝିଅ ଘରର ଏଠି ପାଖରେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଇ ବାଇ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।